Hello, 정말 latest 아니 드린 얘기 님도 네 가리가 라나 아니 menopause kana soero tadi tadi ni ma ni le bana yuda ngadi diga video jikso so samta ngara tize abute ngatu ni soero masura 드린 아니 ara tize tongba tisira de diga na 아니 ngege 아니 video jikso samsra so the menopause na ngazu ke phyge na zik dongdonga hande ramasra ta ngege phy dictionary na khatishna 다체 체삼게 나츠는 퓨메 길로체 십시행아 냉갑주는 티드라 다 칙 독도스도에 미노다 다 메노포스디 얘기다 카이키나 얘기 대신 역시 겨울이지나 다데 인플레도 부모 안쪽에 비밀로 십주시행아네 아니 롱갑주 봐도 다 안쪽에 디기만 안다 신치에 그 뒤져줘라 아니 디기 페이스라 아니 메노포스는 라이드라 다 캬기 메노포스 차리라네 캬스다 벳코로 officially 간딜라 투라네 캬기 다와 중니 강자 캬나 아니 다셀레 메브리지나네 캬기 you're officially menopause in life when the chat ninyamdo menopause thing on to face chigrawang on to ge mitsin amol ani kita wala jina kwan ki menar kila ni on to ge kya thangshule chik thuzu chikche and then kwan ki reproductive phase na chikle gi and then kine kwan ki perimenopause che and then menopause and ta kwan ki ta the natural process to jira rang on to kita on to ge life na on ta face chik to re ro the ani na sa da anti ro khagu ji mare lai ro adi kal ke je share this singa kishum khaju thongsana ngarai thomo menopause phase la donyo thongyu ye ani ngara amlai nai thongyu ye ani chikala ta ngaran chu nanglo la hora keja digala keja shinge shiran midura so thangbo ngara ge the deep personal ngara ge amlan the menopause phase la do ani subuna na changes in the thongni oh the didi ingire ani mengala joy do the diagnose share do the chikala ani ngara namsa samlo Kormastra oh the amla menopause stage la lengere undi chini gwa subuna undi samwa gwa thi sarela ni somebody namsam khor mi du ani mondo samsra oh the digala tisik nganjo phajo tiskide she de khechum budu ani chikala digala keje shini shida mi du ro nganjo obigala keje shina tisik ani ya puyong sare samsra ani chikala di menopause stage la du ni kime mangjita lo shipju shenga ngapchu de kimalra ondi yundi ani khonso mangje pubuthar ringbuche ani suzu nangla de lega chi ondi chide da subuna gwa do du ani digas ki thunang ma ja wachira ani susu ine khari ma hama ho achira ondi de du ani khashila ani khalorda na symptoms din sushina sar done ani the symptoms khashil oji barajina ani depression chit ondani amama khwa che ani anxiety re ngamta khajike da ani nam do thema jishru na da neuro dementia mon din zulebe ani ta na za na gi nyanga shukchu bodwa ani mon songza ani da khanzo ani video ta yuna openly support che da care che mon din zoti sine khechim bro thonsra ma ani khangi menopause thing shina so de mira khans international so your da khna ani chai la mira the di khangi main de da ke sharing this stage kana malenge la ande subura mon gywa khari do me ani gywa do do any khangi khari suzu thoni khari gywa khari ta wo me khangi khala sai na khna luze se khna ni khoe ne an gizu sangmala gywa khari ta wo me jina ani ha kho ra jina din sangma suzu ani mundi pa ye ni khangi ta menopause ke stage the hulu chine that means shira ge kale meo chine yo face the cross chitu ursang menopause nang nang zo ge face ta origina ta nang zo ge face shi du dura ta origina face thangbu ding nang zo ge menopause maning ge nang zo ge premenopause the mang che khang ge ta thizu khang ge nang gyu ni period ta da chi ta ba phabe ge thizu ta bu ge thwe ge nu ba yebe won ni zo thizu jura mondela so ke premenopause like do ani dene perimenopause ni was like the perimenopause the ane khange the menopause malaise ne low gaze the low choose ne ane khala khalor ta subula this hormone din na subula mo gywa the che and khange period ta ta male wa che ledu da si shukchumbo phaiba do da ani han da onni sum skewa male ai do da want de thuzo chi ani perimenopause like do ani menopause thuzo de ani mang che
kunzuke lo ship shanga ne ngapchu nga ba thuzu de la ni kunzuke ta si che thuzu jura mun de la ni khang ki menopause like dura ani post menopause de ni khang ki da chungni gangza khang la da sen pha me origina and di je ki thuzu de la ni kunzuke post menopause ne like dura on che ani din nang lo la ani menopause nang lo la times the main sum dura natural menopause che ani surgical or induced menopause and newer chick sumba de any premature menopause and any sum dura so natural din onjo namgyu ne krangi ta lo shibju shenga ningam chu ka ki ma thuzo de ani krangi ani da se phabe jam shower jina ani thuzo de ani onjo ke natural menopause like dura ani then surgical or induced menopause de mangche ani ki ovary coverage ne krangi hysterectomy which origina ani nyamdo ani khangi cancer la treatment oshtu kyo khangi chemotherapy na khangi radiotherapy on duke subula effect ne ni khangi da sile de ni jamshai do on de la ani surgical or induced menopause like dura ani sumba di ani premature menopause the premature menopause di lo shibju ma seems nes de wal in khrala ani da sile jamsha origina ani on de jula ani premature menopause to on di mang che da khangi subun hormones ya ko mewa che takta mewa origina ani khangi mangche ani premature hanzo menopause la ni one chani menopause ke thuzula ani subun nanglo la ani gyuwa khari gare dume sa one dike sign and symptoms khari gare dungyu me one ge khanzo la ra ta 당시에 그런 저 따오래 저기 김에 망치 hot flashes like 그런 건주게 헙도마 차와서 이제 그 뭔디 망치 그런게 되게 방곡이 강라 아닌 남상 차우로 차려요 차속도 아니 동방자 마우로 차려 온디다 아니 건주게 hot flashes like 그런 온디 차이래 안냠도 건다 니드니하고 말해 직체 온디체 아니 디젤 아니 남상 템바 찍찍 탑장난 조고선 찍치고선 헙도만 양 정바지에 지겨 원일이 차이래 상 아니 칼레카 추조로 원일이 차이래 아니 수분이냠도 아니 수분앙올라 만족이 조인트라다 만족이 비모이네레 나빠 조인트야 나야도 고수그래 아니 냠도 아니 징방왕고 밥이야체 아니 부모 가실라야 징방 융융 밥이야체 아니 가실 아니 UTI la urinary tract infection oni de yang bu chai gi thuzo jik chai ra ondi thuzo la lidu yo ani ondi jik che ani nyam do mood swing chai ne khongdo sa chu ro che irritability la ron je namsa jik ding ma sa jik namsa khongdo sa chu ro ondi de jik chai che dinang lo ta is common symptoms mang che on use ro pre dura ondi indu ta yine yang nge ge khang so di sangma khang so la chawor la o mar ta ra di menopause me sangma subu lo yu ding on 상말라 the symptoms 진조 로와 도비 용시게 온디 손자다 캬안소 안디도지 차오레지나 다 캬안소 MG 라트웨 네 가이니 doctor 라트웨 네 온디 소양 캬안소라 직semana 샤직체 symptoms 진 상마 따오레지나 기미 percentage general percentage 니슈 진조 기미 근데 symptoms 수분하는 게 시다 소르기면더라 혼자라다 데 menopause physiology din 상마 수분하는 시나서 교와티 말이야 안데니 percentage 죽죽이미 된소 아니 symptoms ding zamnyamnat os ondir kimala tungudura subanangla ani percentage nishu kime denso ani khon subanangla symptoms denso pe shuk chungbu tungudura ondi che ani ta ngansama ani disama subanangla khajinita ngansnangla gyowa dogor nga thise delaliti ngansu subanangla khajini gyowa dogor lawarjina ngansu ge subanangla la tabrejina ani hormones denso ta imbalance chani nganso la chagoryo ta hormones ta warji thangmoni ne ngansu ge thangmo hormone thangsuyo ngansu ge ta केवलिदु निता वरजना त गजो केवलिदु गजो के स्टेज ला मेनार्की लेरा ओन्दे मेनार्की छदु गजो के केवा दावा तक्पा ला गजो के एग प्रोड्यूस शुगर एंड देन गजो त सुसता त दावा ले केवले वोरे एंड देनी क्रांकी अनि पेरिमेनोपॉज ले दु अनि देखि मला दावा चिक्स ला अनि एग दावा चिक्स ला एग प्रोड्यूस छ अनि दावा नीस ला या केवले जमशा ओन्दे छिदिया फोन्जो के हार्मोन की लेवल दे न्युंदु दो त केवा एग प्रोड्यूस छ दे न्युंदु दो Anjikala krangi ani dene krangi menopause stage la lidu ani krangi kewalle for zamshawora zamshadu indi nanglo ge main hormone hanzu ge estrogen la jro the estrogen de bat koran subuna met
nyungdu do orya ada nyungdu do di namgyun hora estrogen ge nganzu ge subun namlo kharigal phendo ko lana khran ge cha pu chaya da khran ge dongba shamdo ya pu chaya da ani khran la weight gain ma chaya la ani ro pa chu gore anyam do khran ge brain din zu ta ta function chela ro pa chu gore anyam do khran ge subu chajwe ta pa nyamya din zu labi ani estrogen ge ro pa chu gore ta won di estrogen ge hanzo ge subu namlo be nyungdu do di ani nganzu ge tapia da nganzu ge bu namsa weight gain che mixe khran ge ta original hot flashes to jima original khran ge ta nganzu ge hajan chawala na yang nganzu ge estrogen de ge yang nganzu la brain la signal te brain ge nganzu hypothalamus le ro nganzu the main brain function chinge jora on de la ni signal tak ta mara du ni ga nganzu subu namsa sub hop to mala chau che da hop to mala thangmo che da on ri chawor ya on ne chik che ani na brain la ro nganzu ge leba nangol la ta main signal te nge ya ro pa chingi chik main hun de ro estrogen tak ta ra du ani brain nanglo nganzu neurons le ro cha de ta da lega chukor ya ta nganzu ge estrogen de tak ta mara du ani leba nanglo ge cha din zo chik tising nuba din zo tising nyam do kor ya ai mon di chadu ani khonzu namsang nganzu ge lega chugo sama namsang tisik themba je do da mon din zo mon de chawore dura ta mon zo sama ge ta main di nganzu ge da subman anglo la nganzu ge hormone nganzu estrogen the progesterone din zo nyung thane ani din sama ge ani da din zo chawo ya onde chadu ta nganzu ge ani ngarang zu subu 다보 한데스 겨 버도 온디 투즈다 당한주 페리메노포스 메노포스 트랜스섹션 주라디 게 말이 교와 줘야게 참 주라 온디 게 말다 간주기 수부 한데 다고 겨 올라나다 믹스 핫 플래시 차버저니 크랑게 color the sweeter pa and clothes chapter khena nyamdo ani thesa water spray do spray din do ma shesh she ne de nyamdo fan chunji din sound khine do nai de boryo on de chikche nyamdo main ding ang so da subu krang lifestyle or krang namgyuni khandis tigyo da 오늘 줄다 디스 주와 당에 데 키춤으로 통 믹스에 칸 기타 루제 야부제 치라 또 루제 제데 칸기 가지나나 칸기 수분아 에스트로겐 게 하모니 디베크로 뉴무르디 아니 칸기 아니 콜레스테롤 게 수분아 야 파라이 닝가 슈추보여 온디 파티 칸기 닝 나자나야 이네야 수부 잡아 차야 이네 온 정말 뮤기 온치네 루제 제 직체 아니 데네 디냠도 kyonge any yoga jene kyonge deep breathing exercise jene on is yang subustistic hlu chage on is la phya bo thoriyo anyam do khala din zo protein yu khala din zo sa che che jangu rik mang sa che ani flax seed to the seed khashi jeli ro on din zo flax seed da chia seed to da ani deni pumpkin seeds zo on din zo sawara jina ya on din zo ya dina omega 3 la ju round di ya phya bo thoriyo ni tak ta khoya 다 주주 딱다 니쿠라 지나다 딩 주주 무다 샤가 니쿠유나 무다 샤가 딱파 니쿠야 지원데 구나 아니 수부나 야가 체냠도 아니 주주 딱다 니쿠도 니마 딱파 주주 델레디 는 그런 수부기랑 신고랑게 니쿠에 니 중에로 차이를 키메 한조다 로야 메노포스라 로나 니로 듀인스 포르 더 메노포스 투고나 그런데 키말라 그런게 루고 교 차이기 냥가 슈춤버 또 온디디 그런게 칼슘 사이너 더 칼슘 찍고 산디고 말다 하지나 칼슘 디 subunalli du ani dige absorb chingi sulana dige jungi de sulana vitamin K da boron la juta on dingi subunala ya nyene yoya khechum bor on di masa warajina khyangi calcium chuku sadena ani subunala pento margya on di songa khyangi vitamin K da vitamin D calcium din zo sai khechum bo nyamdo ani chilo nimala district subuna san nimana de district khechum bo che ani chigal dida namgyu vitamin D district ra ma senyamdo khyanla district mind is the district fresh nyam the krangi ani thyroid in a krangi sugar in a krangi bp din so ina yang kran so di thujo de la ni check chone jana kran district ya boro yor kran boro jana kran ha bor the normal rate do rem gona district ani kyuwa khade khade do de kran la district ha bor yo undi khechum boro che ani nyamdo ani khan da mi khashel ayang dide da symptom shukshumbo tundu mi ayang counseling da cognitive therapy CBT la ngan zo cognitive behavior therapy la ni and therapy te khashi ju yor ya woni zo yang khan la da symptom shukshumbo ina khan ge mg da na dre da ani ke ja share da mala ide do khunzo ge therapist khashi ge ya khan ge counseling che na woni zo la ya khan la phe thori ya woni che ani
dinyamdo therapy dinyamdo ani khonsuge shemba hormonal replacement therapy laidura HRT onin zo be yang khonsuge hormone khashi je subuna inject che ne pill na te ne ani cream form na ligiduya ta undi bang chikhan ta mg la doni mg crown so ye advice chi riya undo ani di ni na chi maje shura pose la ya mit shukchum bustura mixing ni ge ani khwa menopause di naza re la ni nga ande mo khonyu ra ta di menopause di naza mare la ra di kimi gi ani mize jinang la ani tujuji grele ro di another de khawuji mare ani new one di ani khwa menopause stage lena khwa ge sex life di over re la ni mo khonyu ra ta di ra ta khya ge this stage de khwa ge hormone estrogen yung do re yung do di khwa ge blood flow khwa ge vagina tissue din na blood flow din this yung do re once on khwa ge vagina this namgi da manda this dry digiri ya hine ya khwa ge tela ani estrogen lubrication to the lubrication khashi je on is bijitang nai ani digore na ra on di che ani di ani sumba de ani ta menopause stage the du khang la ani active lifestyle the active the healthy de the late chasare la ni ande be ani nga khonyu ra ta odi be no ra la ra khang ge ta stage khang ge stage life stage khawale na khang ge choice re khang ge o ta sani ni nga healthy de nga lu ji de se ani nga khala de zo be healthy sai ani kha thama da ara tu ni ro jina nga thama da ara tu ne sama jam shai this hama choice de khang la yo ta di ani khang ge menopause stage lesson ai khang ge ta decision le de late chayo mare la ra ani khang ge di jela ani ta myths mangbu ji dura ni khang sama ye ge description na ma shawra chiga ji video pe ringu sha sar yo video de tange sama lu la thuje na ani khang so ani ne video thama ma tang ge na ani wala channel na subscribe che the ma jeru chi ani nyam do khang ge like share comment kari chena chiru chi ani jemile kara che yo bye